নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচরী ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला बिष्णुपुर। আপনারা অনলাइन और ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से শাড়ি ले सकते हैं। আজকে দেখাবো তোমাদেরকে একটা নতুন আইটেম। ঠিক আছে, কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম, তবে আজকেরটা একদমই নতুন। এটা হচ্ছে গাদোয়াল, एम्बोस गादोवाल থাকছে। ঠিক আছে, एम्बोस गादोवाल है और ये जो साड़ी है बहुत ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है और बहुत ज़्यादा कम रेट वाला শাড়ি है। অথবা অথচ এটা কিন্তু তোমাদের থাকছে একদম পিওর সিল্কের উপরে, একদম পিওর সিল্কের উপর रहेगा और ये फुल बॉडी पे एम्बोस रहेगा। এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে তো, ফুল বডি पे आपको पूरा एम्बोस रहेगा। দেখতে শাড়িটা প্রচন্ড ভারী এবং একটা হেভি লুকের শাড়ি, কিন্তু এই শাড়িটার ওয়েট প্রচন্ড হালকা। ঠিক আছে, ये बहुत लाइट वेट वाला শাড়ি है। तो অবশ্যই দেখো, আর देखते लुक्स কিন্তু এর একদম প্রিমিয়াম। इसका लुक्स बहुत प्रीमियम है, लेकिन इसका रेट उससे उसके हिसाब से बहुत कम है। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পাবে, একদম একটা পিওর আইটেম পাবে। কেমন লাগছে শুধু বলো। একদম পুজো স্পেশাল বলতে পারো। যারা অলরেডি রেশম কাঁথা নিয়ে নিয়েছো বা আরো আদার্স সমস্ত শাড়ি নিয়ে নিয়েছো, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম একটা নতুন আইটেম। ঠিক আছে, एकदम नया आइटम है और ये जाएगा पूरा बॉडी पार्ट और आपको इस तरह से मिल जाएगा ব্লাউজ কা পিস। এইভাবে তোমরা ব্লাউজ পিস পোর্শনটা পাচ্ছ। এটা থাকছে অনলি 6,950 পাচ্ছ। 6,950 থাকছে এটার রেট। যদি प्रीपेड करो সেক্ষেত্রে পাবে আরো 200 रुपीज फ्लैट ऑफ। अगर आप प्रीपेड करते हैं तो आपको ये मिलेगा 6,750 पे। ফ্রি শিপিং উইথ সিল্ক মার্ক। কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। এই যে ডিজাইনটা দেখছো, এটা কিন্তু পুরো सेल्फ वीविंग এর ডিজাইনে থাকছে। ये पूरा आपको सेल्फ वीविंग के डिजाइन के ऊपर मिलेगा। সরিয়ে দিলাম এগুলো। কিছু কালার আছে, যেমন হালকা কালার একটা দেখো, খুব সুন্দর, बहुत सुंदर है। ओनली आपको मिलेगा 6,750 पे। 6,750 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। আর এই থাকছে, এটা থাকছে তসর কালারের উপরে। শাড়ি যেমন শাইন তেমন শাড়িটা হচ্ছে লাইট वेट। फुल हैंड वीविंग साड़ी থাকছে। पूरा आपको हाथ से वीव किया हुआ साड़ी आपको मिलेगा। ये रहेगा पूरा साड़ी और ये इसका जाएगा आपको ब्लाउज का पीस। ठीक है, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পাচ্ছ। অনলি পাচ্ছ 6,750। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो। अगर आपको पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এরপর যাচ্ছে আরো একটা দারুণ সুন্দর কালার। ये और एक बहुत बढ़िया सा कलर है। देखिए জাস্ট কালারটা দেখো। এর যে টোন গুলো না, কালার টোন গুলো মানে সত্যি দেখার মতো। তোমরা যদি এসে দেখে নিতে চাইছো, বিষ্ণুপুরে যারা আছো তাদের তো বলবো চলেই আসো। দারুণ একটা পিস, মানে সত্যি দেখার মতো একটা পিস। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। আপু कैसा लगा बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, একদম নতুন আইটেম, পুজো স্পেশাল আইটেম বলতে পারো। ব্লাউজ পিস সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড 6,750 পেয়ে আছো। এটা একটু আস্তে করে টানবে, বুঝলে, একটু ফরকে গেছে। 6,750 পেয়ে যাচ্ছ। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট না হোয়াটসঅ্যাপ করে। এই জায়গাটা ধরো, তাহলে খুলবে না। এই জায়গাটা ধরো, এই জায়গাটা। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই থাকছে আরো একটা হালকা কালার। কেমন লাগছে বলো। এই শাড়িগুলো কিন্তু সত্যি খুবই সুন্দর। এই যে শাড়ি সে না বহুত বহুত বিউটিফুল है। আর একদম হালকা। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও ও হোয়াটসঅ্যাপ করো। এতটাই সুন্দর শাড়িটা, ইতনা সুন্দর শাড়িটা, জাস্ট ইউজ করে দেখো। এই পাচ্ছ তোমরা ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ভীষণই সুন্দর। এইভাবে থাকছে বডি পোর্শনটা, একদম লাইট পিচ শেডের উপর থাকছে। ক্রস টোনটা ভীষণ সুন্দর। ক্রস টোন इसका बहुत ज्यादा सुंदर है। ओनली 6,750। 6,750 सिल्क मार्क सर्टिफाइड থাকছে। फ्री शिपिंग থাকছে। এটা থাকছে वाइन शेडের উপর। ये आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा वाइन शेड के ऊपर। জাস্ট শাড়িটা দেখো, सिर्फ শাড়ি দেখে এতটাই সুন্দর দেখতে শাড়িটা। पूरा वीविंग के ऊपर থাকছে। फुल वीविंग के ऊपर आपको मिल जाएगा और ये जाएगा पूरा साड़ी। ठीक है, ब्लाउज पीस आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পাচ্ছ। ओनली থাকছে 6,750। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এই ব্লু শেডটা দেখো, এটা কিন্তু মিডনাইট ব্লু কালার, মানে দারুণ দেখতে। চোখ ধাঁধানো একটা কালার, দারুণ দেখতে, দারুণ। এই হচ্ছে শাড়িটা। কালারটা শুধু দেখো, সির্ফ কালার দেখিয়ে মানে চোখ সরবে না। জাস্ট কম্বিনেশনটা দেখো। ফুল সেলফ উইভিং এর কাজ থাকছে। কাজটা বোঝা যাচ্ছে তো।
উইভিং এর পুরো কাজ থাকছে, এখন বোঝা যাচ্ছে। দারুণ দেখতে শাড়িটা। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ওনলি থাকছে 6750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 6750 ফ্রি শিপিং থাকছে অল ওভার ইন্ডিয়া। এই থাকছে আরো একটা দারুণ কালার, ओनली থাকছে 6750, ओनली आपको मिल जाएगा 6750 पे। দারুণ শাড়ি, জাস্ট অসাধারণ, ঠিক আছে, অসাধারণ, একদম পুজোর স্পেশাল বলো, একদম নিয়ে নাও। 6750, মানে সব রকম শাড়ি আছে মার্কেটে যেটা চলে, কি নেবে ভাবছো তাদেরকে বলবো জাস্ট এটা नाउ। कलरটা শুধু দেখো, सिर्फ कलर देखिए, पूरा सेल्फ वीविंग के ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जाएगा, ये ब्लाउज पीस है, ठीक है, ओनली থাকছে 6750। ভালো লাগলে ঝট করে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए। আর কেমন লাগলো আইটেমটা সকলের কাছে কিন্তু কমেন্টে জানতে চাই, कैसा लगा फर्स्ट आइटम आपको, बिल्कुल सभी से जानना चाहते हैं, ठीक है। এরপর যারা সেলফ উইভিংটা চাইছো না, হয়তো কাতানে আছে বা পছন্দ করো না, তারা কিন্তু এইটা ট্রাই করো। এটা দেখো, এটা হচ্ছে তোমাদের 6650, 6650 থাকছে সিওডিতে। প্রিपेड পাচ্ছ তোমরা 6450, ये आपको मिलेगा प्रीपेड पे 6450। बहुत ज्यादा सुंदर শাড়ি, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পাচ্ছ, একদম ডুয়াল টোন, কি বলবো, हॉट पिंक शेड है, डुअल टोन हॉट पिंक शेड है। ये आपको मिलेगा पल्लू और ये जाएगा साड़ी, ठीक है। এই পাচ্ছ তোমরা ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये इसका आपको मिलेगा ब्लाउज पीस का पोर्शन। बहुत सुंदर साड़ी, মানে সত্যি খুব সুন্দর, সিম্পল আর গর্জাস, সিম্পল है उसके साथ ये बहुत गॉर्जियस है। এই থাকছে একটা ডার্ক রামা গ্রিন शेड, एकदम डार्क रामा ग्रीन शेड है, देखिए। এই হচ্ছে শাড়িটা 6450, 6450 হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আর এইভাবে যাচ্ছে বডি পোর্শনটা, সত্যি পছন্দ করার মতো কিন্তু একটা পিস, आपको पसंद आएगा ऐसा পিস है, একদম স্টাইলিশ লুক পাবে এগুলো পরলে, একদম স্টাইলিশ লুক आपको मिलेगा, देखिए। এই থাকছে একটা नियॉन ग्रीन कलर, एक नियॉन ग्रीन कलर का आपको मिल जाएगा आंचल, इसका आपको मिलेगा पल्लू और ये जाएगा बॉडी पार्ट। কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু জানাতে হবে, कैसा लगा आपको साड़ीज बिल्कुल बोलिएगा। और ये इसका जाएगा ब्लाउज पीस का पार्ट, इस तरह से जाएगा साड़ी, ठीक है। সরিয়ে দিলাম, सिल्क मार्क सर्टिफाइड पाबे, सिल्क मार्क सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा। और ये रहेगा डुअल टोन बॉटल ग्रीन शेड, 6750 থাকছে, সরি 6650 সিওরি, 6450 থাকছে प्रीपेड। यही থাকছে শাড়িটা, ये रहेगा साड़ी और ये आपको मिल जाएगा ब्लाउज का पीस। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सअप करो, अगर पसंद आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। कलर देखिए, जस्ट कलरটা देखो, দেখে নাও। এই হচ্ছে আঁচল, ये इसका आपको मिलेगा पल्लू। যাদেরকে বলবো যারা এসে দেখে নিতে চাইছো, প্রচুর স্টক দেখতে পাবে, এটুকু বলতে পারি। बहुत आपको बहुत सारा वैरायटी मिलेगा, बहुत सारा स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा। এই হচ্ছে কালারটা, এটা হচ্ছে ইঙ্ক ব্লু কালার, মানে একটু ভায়োলেট ও নেভি ব্লু কে মিক্স করে একটা কালার। এই থাকছে আঁচল পাচ্ছ, এই থাকছে बॉडी पोर्शन, ये बॉडी पोर्शन रहेगा और ये जाएगा ब्लाउज पीस, ठीक है। ये साड़ी का मेन जो পার্ট है वो है इसका बॉर्डर। এই শাড়িটার মেন পার্টটা হচ্ছে এটার বর্ডারটা, মানে বর্ডারের সাথে শাড়ির কম্বিনেশনটা। এটা থাকছে একদম তুতে शेडेर ऊपर, एक तुते शेड के ऊपर आपको मिलेगा और कुछ इस तरह से ये कलर कॉम्बिनेशन एकदम कॉन्ट्रास्ट पे रहेगा, देखिए। मरून साथे कॉम्बिनेशन पाচ্ছ, मरून के साथ ये आपको कॉम्बिनेशन पे मिल जाएगा। बहुत ही लाइट वेट वाला साड़ी है, মানে পরে এতটাই হালকা, মানে ফুল কমফোর্টেবল হবে এই শাড়িগুলো। 6450, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो। ब्लाउज पीस पाচ্ছ रनिंग है, ब्लाउज पीस आपको रनिंग पे सॉरी कॉन्ट्रास्ट पे मिलेगा। ये कॉन्ट्रास्ट मतलब पल्लू का जो कलर होगा वही आपको ब्लाउज का भी कलर मिल जाएगा। ये रहेगा साड़ी, ठीक है।
এই থাকছে শাড়িটা। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद आता है जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ओनली থাকছে 6450। আজকের এই শাড়িগুলোর লাস্ট পিস। এটা হচ্ছে ব্লু সাথে ऑरेंज दिए क्रॉस, ब्लू और ऑरेंज का क्रॉस है जो एकदम अनकॉमन सा एक कलर रेडी हुआ है। जैसे कि ये पल्लू है और ये आपको जाएगा बॉडी पार्ट। বেশিরভাগটাই ডুয়াল টোন, তার মধ্যেও কিন্তু সিঙ্গেল টোনও আছে। ব্লাউজ পিস থাকছে, বডি পোর্শনটা কালার ভীষণ সুন্দর। অনলি থাকছে 6450। এটা হচ্ছে, আমি বারবারই বলছি প্রিপেড রেট আমি মেনশন করছি। আচ্ছা এরপর আমি যাব কিছু, আচ্ছা এরপর আমি যাব তোমাদের কিছু সরি ব্যাঙ্গালোর সিল্ক শাড়ি। ঠিক আছে, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক শাড়ি যাব। এগুলো মোহিনী ব্যাঙ্গালোর সিল্ক শাড়ি, দেখে নাও। प्योर बैंगलोर सिल्क के থাকছে, प्योर बैंगलोर सिल्क के ऊपर रहेगा और ये अच्छी क्वालिटी वाला है। একটা কম, এই শাড়ি দুটো কোয়ালিটি থাকে, ये साड़ी का दो क्वालिटी आपको मिलेगा मार्केट पे। इसका और एक लोअर কোয়ালিটি रहता है। ঠিক আছে, এটার কিন্তু আরো একটা লোয়ার কোয়ালিটি থাকে, সেটা অনেকটা কম রেটে পাওয়া যায়। সেটা একদমই পাতলা শাড়িটা, মানে খুবই সুতো উঠা থাকে আর থাকে। কিন্তু এই শাড়ি তোমরা পাবে একদম বেস্ট কোয়ালিটিতে, একদম বেস্ট কোয়ালিটি है। इसका फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, মানে এতটাই এর উইভিং কোয়ালিটি ভালো যে মানে नॉर्मली এই শাড়ির लॉन्जेविटी অনেক বেশি হয়। नॉर्मली ये साड़ी का लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका रेंज सबसे कम है। ठीक है, এটা আঁচল পোর্শন। এগুলো কিন্তু উইদাউট ব্লাউজ পিসে থাকে, ये विदाउट ब्लाउज पीस होता है और ये जाएगा साड़ी। और इसका जो উইভিং বর্ডার है वो है উইভিং का। ঠিক আছে, বর্ডারটা থাকছে উইভিং আর সুতোর কাজে থাকছে। এটা রেট পাচ্ছ তোমরা, কত দাম বললাম, 26, হ্যাঁ 2600 COD, 2500 প্রিপেড। ঠিক আছে, 2600 COD, 2500 प्रीपेड। की डिजाइन আছে ও কালার আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। कुछ कुछ कलर्स है और डिजाइन भी है, देख लीजिए। जैसे कि ये रहेगा, এটা হচ্ছে লাইট স্ট্রবেরি কালার শেড, লাইট স্ট্রবেরি কালার का शेड है। ठीक है, आंचल पोर्शन सिल्क मार्क सर्टिफाइड पाবে, एकदम सिल्क मार्क सर्टिफाइड आपको मिलेगा। ये प्योर सिल्क है। ठीक है, এগুলো কিন্তু একদম পিওর সিল্কে থাকছে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद आता है तो जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ये হচ্ছে वायलेट शेड সাথে থাকছে सी ग्रीन बॉर्डर, वायलेट शेड के साथ है और सी ग्रीन का बॉर्डर है। ये इसका पल्लू रहेगा और ये जाएगा इसका बॉडी पार्ट। ओनली থাকছে 2600 COD, 2500 प्रीपेड। एकदम लाइट बेबी पिंक कलर शेड, एकदम लाइट बेबी पिंक शेड है। जैसे कि ये इसका पल्लू आपको मिल जाएगा और आपको मिलेगा ये बॉडी पार्ट। ঠিক আছে, এই থাকছে বডি পার্টটা। তোমরা যারা কম রেঞ্জের মধ্যে সিল্ক চাইছো তাদের জন্য এটা बेस्ट ऑप्शन। जो थोड़ा सा कम रेंज के अंदर सिल्क चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये रानी शेड के ऊपर रहेगा। ठीक है, রানী কালারের সাথে থাকছে ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন। এবারে ডিজাইনগুলো কিন্তু খুব ভালো এসেছে, একটু টেনে নাও না, আমার শাড়িটা খুলছে না। এই থাকছে শাড়িটা, ভীষণই সুন্দর, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। ওনলি পাচ্ছ 2500, ফ্রি শিপিং থাকছে অল ওভার ইন্ডিয়া। এই থাকছে একটা ऑलिव टाइप একটা कलर, ऑलिव कलर है, उसके साथ आपको मिलेगा नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन। इसका पल्लू है और ये जाएगा बॉडी पार्ट। ठीक है, 2500 এ থাকছে তোমাদের প্রিপেড। সরিয়ে দিলাম। ये থাকছে একটা দারুণ সুন্দর कलर, एक बहुत बढ़िया सा कलर है। देखिए पल्लू है रॉयल ब्लू कलर का और इसमें आप देख सकते हैं बॉडी डिफरेंट टाइप का शेड है, বডিটা একদম অন্য রকম। ओनली থাকছে তোমাদের 2500, 2600, फ्री शिपिंग, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। आंचल इसका पल्लू है, ये रानी कलर का आपको बॉर्डर मिलेगा और ये जाएगा साड़ी। ठीक है, ब्लू लाइट ब्लू कलर শাড়িটা থাকছে। এরপর থাকছে একটা সুন্দর রানী, बॉडी रानी और कालो দিয়ে কাজ করা শাড়ি। ডিজাইনটা খুব সুন্দর। ये इसका आपको मिलेगा पल्लू और ये जाएगा इसका साड़ी। ठीक है, 2500, फ्री शिपिंग। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो। अगर पसंद आता है तो जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। স্কাই কালারে থাকছে, এই থাকছে শাড়িটা। आंचल ये रहेगा पल्लू और आपको मिलेगा ये बॉडी पार्ट। ठीक है, डिजाइनটা খুব সুন্দর। ओनली থাকছে 2500, 2500। येलो कलर, गोल्डन येलो साथे থাকছে रेड कॉम्बिनेशन, गोल्डन येलो के साथ आपको रेड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका पल्लू रहेगा और ये जाएगा बॉडी पार्ट।
এই থাকছে বডি পার্টটা, অনলি থাকছে তোমাদের 2500, ঠিক আছে, 2500 रहेगा। নেভি ব্লু কালার শেড, এই থাকছে রেড দিয়ে থাকছে बॉर्डर আর বডির কাজ। आंचल इसका मिलेगा पल्लू और आपको मिल जाएगा ये बॉडी पार्ट, ठीक है। এই আছে, কেমন লাগছে বলে একটা কম রেঞ্জের সিল্কের মধ্যে 2500 তে পেয়ে যাচ্ছ। এই থাকছে একটু পার্পল শেড, পার্পল ঠিক বলবো না, একটু পার্পল ম্যাজেন্টা ঘেঁষা কালারটা। ये থাকছে आंचल, आप देख सकते हैं सुंदर सा पल्लू मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा बॉडी का पार्ट, ठीक है। এরকম ভাবে থাকছে 2500 এ পেয়ে যাচ্ছ, 2500 पे आपको मिल जाएगा। আর এই যাচ্ছে আরো একটা দারুন কালার, आंचल ये इसका मिलेगा पल्लू, ये बॉडी का पार्ट रहेगा। ओनली 525 তে। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सअप करो, अगर पसंद आता है तो जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। ये থাকছে আরো একটা সুন্দর डिजाइन, एक बहुत बढ़िया सा डिजाइन है, देखिए आंचल ये रहेगा पल्लू और ये आपको पूरा साड़ी का डिजाइन मिलेगा, ठीक है। ओनली 2500। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सअप करो, अगर पसंद आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। আর এই হচ্ছে পুরো লালের উপরে থাকছে, पूरा रेड के ऊपर आपको मिलेगा, ये जाएगा पल्लू और ये इसका जाएगा पूरा बॉडी पार्ट। এটা কিন্তু একদম ডিপ রেড কালার উইদাউট ব্লাউজ পিসে থাকছে। ओनली पाচ্ছ 2500 फ्री शिपिंग, ओनली आपको मिलेगा 2500 फ्री शिपिंग। आंचल लाइट स्ट्रॉबेरी कलर, ये থাকছে বডি পোর্শনটা, সরিয়ে দিলাম। এরপর যাব পরের শাড়িটাতে, अब जाएंगे और दूसरा শাড়ি। इस तरह से এইটা হচ্ছে আজকের ভিডিওর লাস্ট শাড়ি, আজকে ভিডিও का आपको मिलेगा ये लास्ट শাড়ি, ठीक है। তো আঁচল পোর্শন এটা পিঙ্ক দিয়ে কম্বিনেশন থাকছে, লাইট ব্লু কালার। এই হচ্ছে বডি পোর্শনটা, इसका आपको मिलेगा बॉडी पोर्शन 2500 প্রিপেড 2600 সিওডি। অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, অবশ্যই এগুলোতে কিন্তু ব্লাউজ পিস নেই, ये উইদাউট ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি, ঠিক আছে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।